जो दिन जड़े अपराधी कन्विन्स हो गला जे मु जदि महिला विरोधी हिंसा किछि करे ताहले ए व्यवस्था मते छाड़बनी, मते सफर हवाकू पड़िबो, मते जेल जीवाकू पड़िबो, सेही दिन हिंसा कमी जीवो। आईन प्रति भय, पुलिस प्रति भय तैयारी करंतु, अपराधी माने भय करंतु, भल लोकंकर भय करिवार आवश्यकता ना। जेमती योगी आदित्यनाथ ऑपरेशन कन्विक्शन आरंभ करिसंती, केवल गोटे केस लॉन्च करदेले काम सरीगला, केवल एफआईआर लॉन्च करदेले काम चलीगला सरीगला, आउ ताप किछि दिन भितर बेल पाइले काम सरीगला। बेल पाइला परे जणे आसिकरी पुणी धमकइबो, आउ केही डररे जिबेनी थाना को, डररे कोर्ट को जिबेनी जे काम किछि हुएनी। पुलिस स्टेशन गले काम किछि हुएनी, कोर्ट को गले काम किछि हुएनी, ए धारणा लोकंक भितरे महिलांक भितरे रहिबा उचित नुहे। आपण टाइम बाउंड मैनर रे योगी आदित्यनाथ मॉडल रे ओडिशा रे महिला हिंसा क्षेत्र रे जो जो बर्बरचित कांड सब घटी तार गोटे टाइम बाउंड मैनर रे समाधान रास्ता खोजंतु, दोषी मानकु कोर्ट रे दंड देवार व्यवस्था करंतु, आईनगत भाव में दंड दिंतु, दृष्टांतमूलक भाव में ए कथा आपण सारा ओडिशार लोकंक पाखरे पहुंचंतु जे महिलांक विरुद्ध रे जेते हिंसा होईची आमे छाड़ीनु, एतिकी दिन भितरे आमे एक समस्यार समाधान करिछु। पुलिस रो काम बहुत अधिक, केते महिला एफआईआर दउचंती, केते हिंसा होउची, केते मर्डर होउची, ए सब कथा सुनिया पई तांको पाखरे समय नाही। कोर्ट रे वर्ष वर्ष धरी 10 वर्ष 15 वर्ष धरी केस चलछि, तो कि न्याय आपण देबे। काली मु देखुतिले जे अनेक महिला नेत्री कहउचंती आमे न्याय दवा पई आसीछु, भलो कथा, आपण न्याय दवा पई पार्टी करूचंती। ओडिशा एक होउची जे हमकु न्याय दिया जाऊ, महिला माने कहउचंती हमकु न्याय दिया जाऊ, न्यायर अर्थ कोन, की प्रकार न्याय आपण मागुचंती। दि चार जण अपराधी को आनी थाना रे रखी तापरे जेल को पठेई देले एवं किछि दिन परे से माने बेल पाई गले न्याय मिल जाउची। ओडिशार साधारण महिलाटीए, साधारण झीलटीए जो माने भयरे अछंती, जो मानक क्षेत्र रे अपराध संगठित होईची, किंतु से माने एपर्यंत कोर्ट रे तांकर जजमेंट पाउ नांती, जजमेंट पाइबा पई वर्ष वर्ष समय लागुची, तार समाधान करंतु। न्याय कोर्ट दिए, न्याय सरकार दियंती नाही, न्याय थाना दिए नाही, पुलिस केवल गिरफ करे, न्याय तो कोर्ट दिए। कोर्ट रे ए मामलार समाधान पाई आमे करूचु कोन? तुरंत ओडिशा हाईकोर्ट रो चीफ जस्टिस को सहित आलोचना हवा जरूरी, तुरंत वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर मानकु नहीं ए संपर्क रे आलोचना हवा जरूरी जे ऑपरेशन कन्विक्शन कहीं ओडिशा रे आरंभ हबनी। आमे कहीं गोटे टार्गेट दबानी पुलिस को जे बर्बरचित कांड महिलांक विरुद्ध रे जो सब घटना घटी आमे फास्ट ट्रैक कोर्ट माध्यम रे आर समाधान करिबा बा गोटे टाइम बाउंड मैनर रे आर समाधान करिबा, ताहले गोटे महिला साहस करिबो, अपराधी भितर भय सृष्टि हबो जे एठी सरकार छाड़ू नांती, कोर्ट हमकु छाड़िबनी। एविडेंस कलेक्शन ठीक समय हबो, जो माने भलो एविडेंस कलेक्शन करिवे ताहले सेमानकु पुरस्कार दिया जिवो, जे ठीक समय कोर्ट आगरे जेतिकी आवश्यक डॉक्यूमेंट आपण जमा कले, कोर्ट रे सुनानी हला, जजमेंट बाहरला, दोषी दंड पाइला। एई कथा तो लक्षे लो अपराधी को योगी आदित्यनाथ दंडित कर सारे कोर्ट रे 23 मसीह आज भितर। एमती जदि अपराधी माने बुलिबे ताहले आपण देखिबे दंडर मात्रा जतबेले बढ़ी जीवो, जे एतिकी लोक कन्विक्ट होउचंती हेतबेले अपराध आपे आपे कमी जीवो। आपण केतोटी केस को आइडेंटिफाई करंतु, प्रति थाना रे 20टी केस को से माने टार्गेट करथिले, हिनियस क्राइम जोटी हेची सेही मानकु आग प्रथमे देखो। ओडिशा रे 2टी बा 5टी जदि हिनियस क्राइम अछि आउ व्यक्ति जनक बेल पाइकरी बाहर बुलुचंती, सी आशंका करूना जे से आउ थरे जेल जीवे बोली, तेणु अपराध पर अपराध करूचंती। आपण आइडेंटिफाई करू, संगीन दफा लखिथिबा कोनोसी व्यक्ति जदि आम सिस्टम रो त्रुटि को देखी बाहरे बुली पुणी क्राइम करूचंती, पुणी अपराध करूचंती, तांकु छाड़ंतु ना, गोड़े गोड़े धरंतु, ताहले जाई आपन को ऊपर विश्वास आसीबो जे महिला विरोधी हिंसा को आपण सह्य करिबा मूड रे नहंती।
ବିତିହୋତ୍ର ମାମଲା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ଡିଜିଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କ କେସ୍ 13-14 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ 2008-9 ମସିହାର ବିତିହୋତ୍ରଙ୍କର ନିକଟରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମାମଲାର ଫଇସଲା ହେବା ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାକୁ ରୋକିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀମାନେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ? ନ୍ୟାୟ ପାଇଦେବ କୋର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧୀମାନେ ତ ସବୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ 2ଟା 5ଟା 10ଟା କେସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ତ ସବୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବେଲ୍ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କୋର୍ଟରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ପାରୁନି, କେସ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସୁନି, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି। ନ୍ୟାୟ କେମିତି ଦେବେ ଆପଣ? 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଦେଲେ, ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ? ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ପଚାରିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ କଥା କହିଲି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କନଭିକ୍ସନ କଥା କହିଲି, ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସେଲ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ହଁ, କାଲି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଆପ୍ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା। କ୍ରାଇମ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ୟୁନିଟିଭ୍ ପାୱାର, ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଆପଣ ନ କରିବେ, ମହିଳାମାନେ ବହୁ ବାଟରେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବହୁ ବାଟରେ ନିଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା କିଛି କାମ ହେଉଛି କି? ଅପରାଧ ପରେ ଅପରାଧ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଅପରାଧ ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ଘଟିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଗରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଉଥିଲା।